Hello and maayong gabi sa tanan. Just ignore ng mga crickets sa akong background kay amo ko sa gawas karon ga record. Well, this is part 2 of our topic on lists. Actually, part A ni of part 2. Akong gitunga ang lesson sa kaninga part or kaninga module sa lists because taas na pud kaayo. For tomorrow na pud ang part B of part 2 on working on lists. This slide, in my opinion, is one of the most important concepts that we should be learning in programming, especially in Python, that is very useful for us future engineers. Tonight, we'd be talking about how to create and use the for loop and how to create numerical lists. Last meeting, we learned how to create lists. Lists are an ordered set of elements. Yet, so far, ang elements na atong na involved sa lists are a set of strings, no, or words, or names. So those are the kinds of lists that we've created last meeting. In Python, as with other programming languages, the for statement allows for loops. What is a loop? A loop is when you want to repeatedly perform an operation to multiple items on a list. So what if given tag isa ka list and sulod ato nga list natay gusto pang buhaton sa tagsa-tagsa nga elements inside that list, and that operation nga atong ibuhat sa kada element is usara, no? So ang i-perform nato sa first element is the same as sa second, the same as sa third. So, if we repeat na tong operation, so we should use the for statement. So, how should we use the for statement? So, I have here two sets of codes. And if you'd notice, ang gigamit nga screenshot na gikan sa katong browser-based na Python development environment. Okay, so these are my custom-made personal codes. So sa first set of codes, kanang sa upper part, if you'd notice, that's an ordered list of my Pokemon. No? So, dili siguro kayo obvious nga ganahan pud tag Pokemon, no? So natay 3 lines of code. As for the first line, my underscore Pokemon is the name of my variable list. And inside my Pokemon na list is Bulbasaur, Charmander, and Squirtle. Sa second line of code, for use underscore Pokemon in my underscore Pokemon colon. Ang use underscore Pokemon is a variable name na akong gigamit para sa operation nga akong ibuhat sa sulod sa in my underscore Pokemon list. Okay? So, ang akong unsang operation ang gusto ibuhat, code number 3, line of code number 3, print. So, akong gibutang is print use underscore Pokemon. So, if i-run naton ang code, ang mugawas is first, Bulbasaur, Charmander, and Squirtle. So this is what happened inside Python whenever Python sees a for statement. No? At line number 2, pagkakita ni Python sa for statement, iyang gi-assign ang kada element inside the my Pokemon list to the variable name use Pokemon. So si Bulbasaur karon, ang element inside the my Pokemon, si Bulbasaur na dayon ni ang use Pokemon, and then print use Pokemon. That's why ang first line nga nigawas sa shell is Bulbasaur. Now, tungod kay for loop siya, baliko na sad na ni Python ang list nga my Pokemon until mahurot ang sasulod sa my Pokemon. So ganiya, si Bulbasaur man to ang use Pokemon. Tungod kay nagamit na si Bulbasaur as use Pokemon, si Charmander na sad ang
use Pokemon, then i-print na po to ni Python. That's why after Bulbasaur, Charmander. So, naman si Charmander, ang next nga, use Pokemon, sulod sa list nga, my Pokemon, is si Squirtle. So, si Squirtle na karon ang use Pokemon. So, i-print na din to ni Python. That's why nigawas si Squirtle after ni Charmander. So, after na hulot na din ang list nga my Pokemon, i-end na dayon or i-terminate na dayon ni Python ang program. Ang second set of code sa lower portion is the same naman sa first. Ako lang gibutangan og style ang akong print nga function, no? Instead of only the names Bulbasaur, Charmander, and Squirtle, akong gi-capitalize ang each name using the method title. And after each name, gibutangan ako I choose you. So, for use Pokemon in my Pokemon, print f use Pokemon.title, I choose you. So, first line is capitalized B, Bulbasaur, I choose you. After which, pangitaon na ni Python sa next sa next nga element sa list my Pokemon, which is si Charmander. Si Charmander dayon ang Charmander, I choose you. After ana, pangitaon na po again ni Python sa my Pokemon list unsa ang next after ni Charmander, which is Squirtle. Si Squirtle dayon ang use Pokemon. So, si Squirtle, i-capital S using the method title. And then, Squirtle, I choose you. Tungkol kay si Squirtle ang last element sa list nga my Pokemon, i-end na dayon ni Python ang program. So far, ang ato lang yun perform operation is the print nga function. Gi-assign na to tagsa-tagsa nga element inside the my Pokemon list to the variable use Pokemon, and then gi-print, no? So pwede day daghan, no? Dili na necessary isa lang ka operation. So sa kaning set of code, line number 3 and line number 4, these are two operations nga i-perform na to for each element use Pokemon. So after performing the print function I choose you, next is whatever element followed by the statement fainted, then who's next. Okay? So if you look sa pag after running the program, kita nyo sa shell, Bulbasaur, I choose you, Bulbasaur fainted, who's next? Charmander, I choose you, Charmander fainted, who's next? Squirtle, I choose you, Squirtle fainted, who's next? Then, ang last line sa atong code, sa akong editor, line number 5, print, you lose, all your Pokemon has fainted. Kana nga line number 5, wala na siya appeal sa for loop. So, how do you know nga dili siya apilon ni Python inside the for loop na function? Because wala siya naka-indent. Okay? I hope that's very clear, ha? Kapag nakadula og Pokemon sa Game Boy, no, tong bata pa sila. Maybe kaning lines of code na akong gisulat, part ni siya atong actual set of codes sa inside sa cartridge nga tape nga inyong ginasulod sa Game Boy. Okay? Maybe, no? From this set of codes, it's important for us to properly use indentations. Kay important na kay Python nga makabalo siya unsa lang ang i-perform inside the for statement. So sa kaning set of codes, ang line 3 ug line 4 lang ang iyang isulod sa for nga command. Ang line 5 nga print wala na siya apil kay wala na ka indent. Okay? So let us avoid indentation errors. Python uses indentation to determine how a line or group of lines is related to the rest of the program. So let's look at the first set of codes sa upper nga portion. No? After the for statement, line number 2, si line number 3 nga print, wala naka-indent. So if ako si Python, malibog ko, unsa man akong i-perform og for nga function nga wala may naka-indent after sa line number 2 nga for. That's why if i-run nato ni, may mugwas nga error. Okay? Error, indentation error, expected an indent block. So when we make mistakes,
Python checks kung ang atong syntax is correct. So if ever na error, at least iyang pabalik sa atua kung unsa gid atong sayop, no? So okay magyapon sometimes to make error, at least ma-check ta kung asa ta na wrong. Okay? Now, try to observe sa second set of code. This is the same set of code nga akong gigamit sa previous slide. But observe, sa line number 4, si line number 4 is wala naka-indent. Okay? Si kanabitong statement nga use Pokemon title fainted, who's next. Ang akong intention is dapat every time na mo gawas nga statement nga Pokemon I choose you, after ana Pokemon has fainted, who's next. Dapat ingana unta. Pero if mo ni ang akong set of codes, wala na ako na-indent si line number 4, ang panlantaw ni Python is si line number 3 lang ang included sa for list. So, dili niya buhaton ang line number 4 sa tanan. That's why, if i-run out on nga code, si line number 4 is sa pinaka-last lang nahitabo, no? Kay Squirtle lang. Wala na itabo ang line number 4 kay Bulbasaur, kay Charmander, kay abi man ni Python, ang line number 4 is dili appeal sa for nga statement. So, dili na siya sayop ni Python. Syntax-wise, no, in terms of syntax, walay sayop sa atong code, no? Proper ang paggamit sa mga codes. This time lang is dili ni mao ang atong gusto nga outcome. This second one is an example of a logical error. Though Python reads it and doesn't see any syntax error from it, but it is not the result that we desire. So, nasa ato sa ato nga point of view kung anong wrong ni siya nga set of code. Okay? Ang ato man nga gusto, after ma-perform ang line number 3, i-perform dayon pod appeal sa for nga function ang line number 4. So, kung mo na atong gusto, atong tang gibutangan og tab or indent ang line number 4 para ma-appeal siya sa for nga loop. Para ang magawas nga outcome after running is the same atong sa previous slide. Bulbasaur, I choose you. Bulbasaur fainted, who's next? Charmander, I choose you. Charmander fainted, who's next? Squirtle, I choose you. Squirtle fainted, who's next? Unlike ani, nga ang fainted, who's next, sa last lang yun nga part na itabo. Which is, dili na to unta gusto nga mahitabo sa kaninga set of codes. For this next slide, look at the first set of codes sa upper portion. The same man is sa katong previous slide, no? But, katong previous slide, nakulangan tog indent. Kanina pod nasubraan. Si line number 5 na appeal siya sa for loop. Ang akong gusto unta, si line number 5 walay appeal. Kay kung basahon niyo si line number 5, you lose all the Pokemon as fainted. Dili na ako na gusto mahitabo. Kahit man ako na gusto mahitabo kung na-faint na tanan Pokemon. So kung i-run nato ni, kung basahon ninyo, Bulbasaur, I choose you. Bulbasaur fainted, who's next? You lose all your Pokemon fainted. Charmander, I choose you. Di ba sayop, dapat ang you lose is dito na sa kinatumyan. Tungod kay, gusto na ako mahitabo ni nga line of code ni number 5 after na na-faint tanan, so dapat wala ni siya appeal sa for loop. So this is an example of unnecessary indentation. Sobrang kibali og indent ma. So syntax wise wala gyapon sayop, dili na ma-detect ni Python, pero as for us, that's not the code that we want. Okay? Another thing that's very very common na error for coders and programmers is ang pag-forget, no, sa colon. So don't forget the colon. At least mo recall man si Python o notification kung nasayop kita or na-forget na to og butang og colon. Okay? So sa line number 2, that's supposed to be for use underscore Pokemon in my Pokemon colon. Just like sa line number 2 of the previous set of code sa taas. No? So, okay? Don't forget the colon. Numerical lists. So far, almost all of the lists that we've been dealing with, the elements inside those lists are a set of strings or words or names, no, or qualitative ng mga objects. So karon,
mag-involve na tag mga lists that have numbers or values inside of them. In data visualizations, you'll almost always work with sets of numbers such as temperatures, distances, population sizes, or latitudes and longitudes values, among other types of numerical sets. So, muna na ang, I believe, ang meat, no? So, why we, as future engineers, must learn programming. You as programmer engineers not only must learn how to create Python code to make software, but also to use that software to solve problems. So, muna ang starting point sa paggamit og numerical list sa atong mga problem-solving computations. One of the most basic is the range function. Okay? So, let's use the range function. So, to illustrate, nalang tayo duha ka lines of codes, no? For x in range 1 to 5, print x. So, if i-run natin yan sa magawas, 1, 2, 3, and 4. Ay, taman lang lagi 4. Kung saan ang range function di ay, supposed to be, the range function creates a set of numbers. Ang first na argument inside the range nga parenthesis, kanang number 1, diha magsugod si Python sa iyang list of numbers. So, that's from 1 and mag-end siya sa 5. So, if ang mo-end si Python sa 5, dili niya i-appeal sa 5. That's why, ang na-print lang na values is 1, 2, 3, and 4. That's kay nag-end man si Python sa 5. Okay? So, you can read, or we can read more about the different uses of the range function sa kaninga website. No? Pwede lang nyo na i-visit after finishing this recorded lecture, okay, later, for added information. So, what if akong gusto is a list of numbers from 1 to 5? So, dapat akong ibutang is x is equal to range 1 to 6. Para ang i-output ni Python is 1, 2, 3, 4, 5. Kaya mag-stop man siya sa 6 without including 6. Now, for this slide, if we want to make a list of numbers, you can convert the result of range directly into a list. So, previously, ato laman gipagawas ang gusto nato i-output ang range of values from 1 to 5. Kani, what if gusto nato to nga range of values nga mahimong elements sa atong lists, or sa atong list, I mean. So, magamit og list nga function. So, naday tayo ginatawag nga list nga function. List is not only an object in Python, but there's also a such thing as a list function di ay. So, look at the first set of codes sa kaninga slide. Line number 1, x is the name of my variable. X is equal to list, the function list, range, the function range from 1 to 6, and print x. If i-run nato ni, magawa siya 1, 2, 3, 4, 5. Dili lang kay values 1, 2, 3, 4, 5, but the numbers 1, 2, 3, 4, 5 are the elements of the list x. Again, remember that the first argument sa range nga function is kung asa siya mag-start. Ang second is kung asa siya mag-end. Kung asa siya mag-end, dito niya apilon. So, what if gusto ko mag-make og lists, or I mean list from 2 to 10 nga a list of even numbers. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, asa ko dapat mag-end? Di ba dapat dili ba kay 10? So, kung i-try na to ni, tanawa sa second set of code, x underscore even is equal to list range 2, 10, 2. O inalagi katulong na argument, 2, 10, 2. Mag-start sa 2, mag-end sa 10, and ang
third value nga 2, ang pasabot ana is duha ka steps, no? Or step size ang pasabot. So, kung 2 ang step size, that indicates an even number. Kaya nag-start man ta og even, no? So, if i-print na to, print x underscore even, magawas 2, 4, 6, 8. 8 to lagi. Diba gusto na ako 2, 4, 6, 8, 10? Aha, kay sayop tayo akong code. Kung 2 to 10, kung ako nang basahon no, in terms of English words, x underscore even is equal to a list of numbers with a range from 2 to 10 with a step size of 2. So, mag-end ko kay 10. Again na, kung si Python makakitaan ng code, mag-end kay 10, dili niya ipil si 10. No? So, 2, ang next na step size after 2 is 4. After kay 4, plus 2, that's 6. Plus 2 is 8. So, dili i-appeal si 9 kay 1 na siya nga step size. And most definitely, dili po niya i-appeal si 10 kay 10 naman ta mag-end. Diba? So, that's why ang output is only 2, 4, 6, 8. This, for us, is a logical error if we expect even numbers from 2 to 10. So, how do we correct this? So, if ang atong gusto, nga ang last element sa atong list is si number 10, dapat mag-end ta kay 11. So, para appeal pa si 10 sa elements inside the list x underscore even. So, to correct that, line number 1, x underscore even is equal to list function, range function from 2 to 11 with a step size of 2. No? So, 2 to 11 with a step size of 2. Starting ta kay 2, plus 2, that's 4, plus 2, that's 6, plus 2, that's 8, plus 2, that's 10. No? So, ang pangitaon ni Python, mag-end dapat kay 11. That's why, gi-include pa niya si 10. So, if we print this, print x underscore even, then run the function, run the code, that's why, ang mugawas nga answer is ang atong gusto nga 2, 4, 6, 8, and 10. So, asa man ni siya gamit kaayo? What if pohon gusto ko mag-graph, no? Usually, basta sa algebra or sa analytic geometry or even sa calculus, i-graph na to ang function from negative 5 to positive 5. Diba? So, number line mo muna itong kuhan sa x-axis from negative 5 to positive 5. Button tag, table, mga range of values. If this is x, what is y? So, dili na dayon magamit nato particularly sa atong course ang Python and most specifically ang range ng function by creating the independent variable set of numbers which is x. Okay? It might be even, it might be odd. Actually, it might not necessarily have a step size of 2. Pwede gapon yung step size is 1 lang. So, if 1 lang step size, dili necessarily ibutangan na to og step size og 1. Earlier, sa katong akong Pokemons na example, atong gi-operate ang mga elements inside the my Pokemons na list. Now, what if we want to operate numbers inside the list? So, let's create a list of squared numbers. So, akong gusto is tanan numbers sa akong sulod sa akong list, gusto na ko i-square. Okay? Or raise to the power of 2. Nakasulod na dahil ko, so wala na yung mga crickets sa background. So, how do we do this? So, pwede ko mag-start og blank nga list. So, saan kayo pag-start og blank nga list? So, blank, empty bracket lang. So, first line number 1, y is equal to bracket, bracket. Line number 2, for x in range from 1 to 11. Ang meaning ana, that's from 1 to 10 na, diba? Kaya mag-stop man kay 11. So, actually, ang atong gusto is, ang sulod sa atong y nga, so tawag ni y nga list is 1 to 10. So, next line of code number 3, y underscore temp. So, this is just a temporary variable nga akong gamiton to use para i-operate ang akong mga elements inside the list. Okay?
y underscore temp is equal to x asterisk asterisk 2 denoting exponent. Okay? Now, y dot append, what is append gani? Mag-add og i-add ang element inside the list. Okay? So, y dot append parenthesis y underscore temp. So, dili ra taman ang indent, meaning balik-balik ko ni Python. So, naman tay 10 items inside our range. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang pinakauna buhaton ni Python is C1, yung square. Then, tungkol kay na-append, isulod niya dito sa empty y nga list. Next number, say number 2, i-square na pod niya, i-append na pod niya sa sulod. And mabalik na pod siya sa number 3, hantod mahuman niya ang list from 1 to 10. After ma-perform niya ang square nga function, or I mean ang raised to the power of 2 kay element 10, mo-end na dayon siya, mo-end na dayon ang atong for nga loop. So, i-perform na dayon ni Python ang line of code number 5, which is print y. So, if i-run na to ni, that's why mong gawas is 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, and 100. Okay? So, pila ni kay lines of code? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, sa second set of codes below, it is more efficient if your code looks like this to avoid the y underscore temp that I used. Oh, so pwede ra di ni mas mubo pagyud ang code, no? So ganina nagamit ko og kung tanon niyo sa taas nga set of code, line number 3, y underscore temp nga variable. Pwede ra din na wala, no? Diretsoon na lang nako og sulod si x asterisk asterisk 2 inside the append nga method. So sa second set of code sa bottom, nawala na si ytemp. So, diretso na, no? Diretso na after defining variable x as the elements inside the range from 1 to 11. So, that's 1 to 10. Y append na diretso. So, every time i-perform ang x to the power of 2, isuluday na ni Python sa empty y nga list, and then balikon na po niya kay number 2, and balik na po niya kay number 3, hangtod mahuman taman kay number 10. So, after the performing line number 3, sa last nga item, which is number 10, i-end na niya ang for nga function or for nga loop. I-perform na niya ang line of code number 4, which is print. That's why, kung i-compare ninyo ang first nga pag-run sa program sa taas nga code o sa silo nga code, parehara, no? So, mas efficient ang number 3. Kay nahulog na unnecessary na dito siya nga variable si y underscore temp. Okay? So, ako lang nang gibutang-butang diya nga variable para ma-illustrate ang point. That's why temporary. Temporary siya kay unnecessary gidai siya nga variable. So, napa ba mas efficient ani? Naapa. So, basig masyakta, pwede pa dahil ni ma-reduce into only one line of code. No? So, amazing kayo. Paano natin nabuhaton? Okay, next slide. There's one more efficient way to perform data calculations, that of which is very important for us engineers. So, ang next set of lines, or I mean next set of code, is, I think this is how we normally, no, perform operations sa atong pag-solve problems. And I hope mo ni atong gamiton sa pag-solve na to sa itong mga calculations po na. So, what is this? This is called list comprehension. A list comprehension allows you to generate this same list in just one line of code. So, a list comprehension combines the for loop and the creation of new elements into one line and automatically appends each new element. So, kung tanaw ninyo sa shell nga part, the same lagi ni output or outcome sa earlier nga previous slide, diba? 1, 4, 9, 100. Pero kung tanaw ninyo ang line of code, isa ra ka buok, that's only one line of code. Kung ako ning basahon, mara siya
atong gibasa in a mathematical nga way. Let y is equal to x to the power of 2 for x in the range from 1 to 11 and then print y. Diba? Very clean, very efficient. Isa lang ka line of code pero na-perform na ang gusto nato i-perform. So it takes it takes practice to write your own list comprehensions, but you'll find them worthwhile once you become comfortable creating ordinary lists. When you're writing 3 or 4 lines of codes to generate lists and begins to feel repetitive, consider writing your own list comprehensions. So very useful gigay ni kung kabantay ta nga magbalik-balik lang atong mga operation and then makaya ra gyud isa ka line of code. Ang unsay ganahan nako ani is for me this is how we communicate equations mangod in math. And math is isa kang language to us, to you also as future engineers. So katong atong mga equations nga gipangsulat or gipang-calculate sa ato ang mga mathematics ug mga physics ng subject, kung giunsa nato pagsulat sa notebook, mao pud ay pagsulat sa Python using list comprehension. Medyo challenge siya gamay pero again, with practice, eventually sayon na dayon ang pagbuhat nato sa atong isa ka line of code, no? So only one line of code. So how wonderful is that? To synthesize and summarize everything that we've learned from this recorded lecture, study these codes that I have written. I also introduced the statistical operations, the main function, max function, and sum function. Now, even if dili na ko explain unsa ni sila nga three set of functions, I think it's very obvious or understandable unsa ilang purposes, no? Pero kani nga set of codes dili lang kay para makabulot unsay purpose ana nila, but para mabal-an nako if natun-an ba ninyo or nasabdan ninyo unsa atong na-tackle sa kaninga lecture. Part A of Part 2 of working on lists. This will be the starting point of our discussion later. So, depende kung what time of the day ninyo ni paminaw. So, I'm expecting basa ninyo ni or paminawan ninyo ni before ta mag-start sa atong live meeting. Okay, so until then, see you.